परम प्रेमय शिशि ठाकुर मोर जगत जननी शिशि लक्ष्मी माँ परम पूज्यपात शिशि बर्दा आजिर भरोसा आचार्य देव ठाकुर परिवार सभी समस्त जड़े मोर अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित मोर प्रिय पूज्य सम्मानस्पद बसंत दादा सहप्रति ऋतिक देवता मंडली कर्मी मंडली गुरुभ्राता माटू मंडली छोट छोट पिला माने समस्त मोर आंतरिक एवं जय गुरु। जा हो मो आज जहाँ सम्मुख आलोचना करुछि जो सहप्रति ऋतिक दादा माने बसी से माने समस्ते मते छोट बेलू देखी एवं तांको कଳରେ मु बड़ होइछि। प्रफुल्ल दा विशेष करी मते छोट बेलू सी बड़ करिसंती कहले भूल हेबो नै। तेणु तांको सम्मुख रे जते बेले ठिया हेइ करी मु आलोचना करूछि मते लागुछि जे मु गुटे कोनोसी वक्तृता कंपटीशन रे भाग नेइछि। काहे कि तांको सामने रे कहिबाटा मोर साध्य नुहे। काहे कि सेमानंकोटु तो मु शिखिछि। जा भी हो से पूर्व जो वक्ता कहते जे परमपिता पुरुषोत्तम शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र अत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान तार जीवन तो गोटे प्रमाण मोर मने पड़े। गुरु किंकर पालिक कलिकतार सी कौन कले जे उत्सव जिते होता आगे किसी रिसीद बही मिलूला से रसीद बही गुड़ाक जिते कहीं कलेक्शन करपारती नहीं 100 टंका मिनिमम फिलअप कर 5 टंका 2 टंका 10 टंका करना देवघर को पठाऊले। तो जहाँ भी हो गुरु किंकर पालिता सी कौन कले से प्रत्येक घर को जाई कलेक्शन करुले जो मैंने दीक्षा नहीं न था घर को बेसी कलेक्शन करा। तो जिते कलेक्शन करी जाऊे दिन द्विपर समय होता है से समय रे कौन है हठात से कहले जे खाइबा समय वर्तमान घर को फेरी जावा आउ कलेक्शन करने जीवा नहीं। किसी गुरु भाई कले दादा जड़े बहुत बड़ घर सामने रे ठिया होइछे बोधे धनी लोकटा ता पाखरु टिके अर्घ टिके नहीं किना जीवा। जहाँ भी हो कबाटा जिते ठक ठक करते से भाई जनक बाहरी एवं बाहरी किना जिते देखुं कहीं आसछन्ति प्रश्न कर समय से कहते जे आमे शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर दीक्षा शिष्य एवं आमे उत्सव पे किसी कलेक्शन करने आसचु एतिकी कही से भाई जनक एभलिया ठाकुर ना रे भीषण गाड़ी देइछन्ति आ ठिया हवाई से पालिदांकर आ साहस कुलिला नहीं पलैबे ना कौन करेंगे किसी उपाय पाले नहीं चुप किना मुंड तल कर ठिया कही बसिले। किसी डेरी गाड़ी देला परे से भाई कहते आपण मैंने दिन दी पर आम घरे टिके लड्डू अच्छी खाई किना जातु। जड़े गुरु भाई कहते आपन तो जो मीठा मीठा लड्डू का खुई देले सेठरे आमर पेट पूरी गला आउ आमे लड्डू खाइबा नहीं। पालिदा कहते कहीं मुहर जवाब देछ ठाकुर काम करने टिके शांत होकर ठिया हियो। जहाँ भी हो एतिकी कथा कही से मैंने पलि आसला किसी दिन पर पाखापाखि 45 डे पर उत्सव अच्छी जाइए देवघर को ठाकुर को प्रणाम करते ठाकुर को प्रणाम कर ठाकुर कहते ए पाली तू से दिन जिते मीठा खाइलुनी मुझे दिन भोकरे रही तू जाचु ना। पालिदा आश्चर्य होती कौ दिन मीठा खाइले कौ दिन मो सहित ठाकुर थे यहीटा सी आ मन पकई पार ना से कहले ठाकुर आपन तो मो सहित केबे भी बुली ना कौन सी जगह जाई ना मुझे आपन को मीठा खुईचे ना आपन केते मते मीठा खुईचंती। से कहले अरे से दिन पर तुम्हें कलेक्शन करने जाइथिलो से भद्र व्यक्ति तुमको केते गाड़ी देला लड्डू खाइबा देला मु भी सेठी पर तुम सहित थी तुम्हें भावुच जे मु सेठी नथिली तुम्हें ए उत्सव पे निजे कलेक्शन करूछ मु पर तुम्हें जोठी थी तुम्हें जो जो आड़े जीव मुझे से आड़े जीवी। आश्चर्य हो गले पालिदा कहले ए तुम्हें जाई करी प्रायश्चित करिवो ताको क्षमा प्रार्थना करिवो तुम्हें जो भूल करी आसछ ताको से जो किए जने गाड़ी देइछि तुम्हें जाई किना ताको क्षमा प्रार्थना करिवो। एमने सबू ताकर भय पशिगला एमती तो तांको घर को जाइकरी गाड़ी खाई आसे भद्र व्यक्ति घर पुणी तांको क्षमा प्रार्थना करने जावा ए सब ठाकुर की लीला जे तो दीक्षा भी नहीं नहीं न दीक्षा जड़े व्यक्ति प्रति ठाकुर की दरद देखु खाली परमपिता जे आम दीक्षा नहीं आमर ता नुहे ये विश्व ब्रह्मांडर मालिक प्रत्येक व्यस्तुर से दरद तांको भितरे। जहाँ भी हो पालिदा आसिले जीवे से भद्र व्यक्ति घर को जीवे केमिति तांको भितर गोटे भय आसी जाइछि। जहाँ भी हो डरी डरी जाउछथि कबाटा किए प्रथमे ठक ठक करिवो तांको भितर आलोचना चली रास्ता रे काले कबाटा जे सामने रे थिबो से आगो गाड़ी सुनिबो। जहाँ भी हो से जाइछथि एमिति 2 मास कटि जाइछि 2 मास पर जेतेबेले जाइछथि कबाटा ठक ठक करूछथि कला पर से भद्र व्यक्ति जेतेबेले कबाटा खुलिछथि एमानकर छाती धक करी उठिछि। से भद्र व्यक्ति कहउछथि मते क्षमा कर देबे। आश्चर्य होइछथि पालिदा आ किछि गुरु भाई कहले ये कौन लीला ठाकुर ये क्षमा प्रार्थना करने कहले कहले कौन है कि भाई आप क्षमा प्रार्थना कर
कहले नहीं नहीं मु आपन को 3 दिन हेलाणी खोजुची तुमको आ मु पाऊ नहीं आउ तुम तुम सहित बहुत मोर आलोचना थिला कहले आस आस घर भीतर को आस बसिले सब गुरु भाई 10-12 जन गुरु भाई जाइतांती बसिले बसई सारिला परे से भाई जनक कहउचंदी तमे जो दिन आसीथिलो मो स्त्री रो कैंसर 3rd स्टेज आ से समय रे कैंसर रो कोनोसी ट्रीटमेंट नथिला जार कैंसर होतला से मरी ही जाउथिला तो जहाँ भी हो मु बहुत दुख रे थिली बहुत टेंशन रे थिली आ सेही समय रे जने डॉक्टर मो स्त्री को ट्रीटमेंट करूथिले इंजेक्शन दउथिले आ मु जो तुमको गाड़ी देली से डॉक्टर सर सब सुनिले एवं शुणी सारा पर मुझे कबाट बंद करी घर को गली से भितर से डाक्तर सार कहते जे जी जिते आसब ताकू सो हस्ते दान करिवो एई दान भितर काले तुम स्त्री बंची जाई पारे काले तुमर एई ग्रह दोष दुख विपत्ति कटि जाई पारे एई कथा जिते शुणिली मो मुंडटा खराब हो गला मु कहली सार मते क्षमा कर दियंतु कहले जहाँ भी हो जेहेतु सी अर्घ मागिबा आसते तुमे तुम ठाकुर पाखे जाई अर्घ रखिदियो आउ तांको खुजो कोठी अछंती आउ तांको से अर्घटा देई दबो से दिन से 1000 टंका रखिथिले से ठाकुरंक पाखरे जहाँ भी हो जो दिन से माने आसीथिले से समय रे ता पूर्वरु तांकर रिपोर्ट आसीथिला कैंसर रो जे तांको स्त्री 70% रिकवरी हेइछंती से एते आश्चर्य होइछंती जे तांकर मुंडो काम दउनी तेनु सेही दिनरु से 2-3 दिन हला खोजुछंती के आम घर को से गुरु भाई माने आछले आउ जा भी हो तमे दया करी मो घर को आछो मु बहुत भाग्यवान एही होउछंती परम पिता खाली जे जो माने दीक्षा नहीं छंती तांको पाई परम पिता दरद ता नुहे समस्तंक पाई परम पिता दरद जो माने गुरु को पाखो को आसी छंती जेते बेले नर शरीर धरि केना शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र लीला करूतले ठाकुर को पाखो केते लोक आछंती मद्यप आछंती चरित्रहीन आछंती डकायत आछंती ठाकुर सहस्ତରେ केते सुंदर भाबरे तांकर ट्रीटमेंट करछंती एवं परिवर्तन करछंती सेही भलिया जणे भक्त थिले दुर्गानाथ सरकार कलिकतार दुर्गानाथ सानियाल अलगा दुर्गानाथ सरकार अलगा दुर्गानाथ सरकार तांको घर होची कलिकता से बहुत मद्यप थिले प्रत्येक दिन मद भाटी रे बसंती एवं मद भाटी रे बसुतबा समय ठाकुरंक विषय विभिन्न प्रकार गाड़ी कथा सुनती जो माने दीक्षा नहीं नथांती सेतबे ठाकुरंक विषय से बहुत ताकू कहती दिने से चिंता करिछि दुर्गानाथ जे मु एई कथा गुडा को ठाकुरंक केमिति कहिबी से खोज खबर नेले दुर्गानाथ दा जे ठाकुर वर्तमान कोठी अछंती जानिले जे कलिकतार मालिक तालारे जणे गुरु भाई घरे से प्राय आसंती आ सेठी अछंती से कहले मु जीवी काली ठाकुर को दर्शन करी एवं जो लोक माने बाहर सब गाड़ी दौरान ठाकुर नारे ना मु कथा गुड़ा सब कहबी जहाँ भी हो सी कौन कले से दिन कहले ए खराब कथा गुड़ा तो ठाकुर को मुझे कहीपरि ना टी मद पीकिना जी भीषण मद पीले दुर्गानाथ दा एवं ठाकुर पाक जी ये गाड़ी कथा कहे कहीं मद न पीले गाड़ी कथा बाहर तो जहाँ भी हो जिते ठाकुर पाक पहुँचले देखिले बहुत भिड़ अच्छी पशि पारना बहुत कष्ट धक्का मारी मारी पशिंट जिते ठाकुर को कहवाई खोजुंट सामने ठाकुर सामने बांती कर पकड़े और से बांती गुड़ाक ठाकुर शरीर उपर भी पड़गला एवं जिते ठाकुर शरीर उपर पड़गला गुरु भाई मैंने उत्तप्त हो गले कहले तो टी अभद्र नहीं मदुआ नहीं ठाकुर सामने आसिकना तू बांती कर पकाऊ ठाकुर शरीर उपर बांती कर हाथ उठेवा भाया अवस्था होगा ठाकुर कहले ए थाम ताको कहीं हाथ उठाऊच रह केते सुंदर बासना होची ए बांती गुड़ाक जो मो शरीर उपर से दुर्गानाथ करदेला केते लाड़ गुड़ाक मो शरीर उपर पड़ला बेले केते सुंदर बासना होची जानिछ ना ए दुर्गानाथ दा काली भी तू मद पी करी आसबू पुणी मो शरीर उपर तू बांती करिवु सब गुरु भाई माने आश्चर्य ए ठाकुरंकर किलेडा आश्चर्य हो जाउछंती काहे एते बासना होची बांती के ठिया ही पारुनांती किंतु ठाकुर कहउछंती केते सुंदर बासना होची जा भी हो दुर्गानाथ दा ठाकुरंकर कथा मानी से पळैले पळैला परे ताको स्त्री को कहउछंती ए काली मते टिके सकाळ उठै देबो कहले काहे की नै ठाकुर कहिसंती पर आसीबा पई काली कहले मु तो जाईथिली मु सेठी ठिया आइथिली तुमे तो बांती कलो गुरु भाई माने पिटिबा पई हाथ उठैले आ तुमे टिके बुद्धि सिखि पालो नै पुणी ठाकुरंक पाकु जीवो दुर्गानाथ दा केते गुरुत्वपूर्ण कथाटा कहले एटा समस्त जानिबा दरकार जदि हमर कोनोसी गुरु भाई भितर झगड़ा हुए तार दिन आम इष्टवृत्ति छाड़ी दउछे तार दिन सत्संग आसीबा आम बंद कर दउछे एभली आमर परिस्थिति आसी जाउची आम भितर हिंसा आसी जाउची किंतु दुर्गानाथ दा एते मदुआ हेई मध्य ताको स्त्री को गुटे गुरुत्वपूर्ण कथा कहले कहले गुरु भाई माने मते सेना हाथ उठैले ठाकुर तो मते हाथ उठैनी ठाकुर तो कहिसंती मते आसीबा पई केते गुरुत्वपूर्ण कथा आमे काहे की सत्संग आसुचे ओनली ठाकुर पई नवीन भाई दुईटा भल कथा कहि पारंती बसंत दादा भल जाजन करि पारंती किंतु आमे केही आदर्श नुहे आपनकर हमर आदर्श के शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र आमे काहां को धरि किना चालीछे शिशि ठाकुरंकर विधान को आमे मानुछे कोनोसी गुरु भाई को धरि किना आमे चाली नै तेणु एई जो हमर नेगेटिव सेंसटा से दिन दुर्गा ने सानियल पूरा बुझाई देले ताको स्त्री को
तापरे तार दिन होइछि गाधेले पाधेले भल वस्त्र पिंधिकिना गले श्री ठाकुर दर्शन करिया पई जेते बेले पहुँचुछन्ती कबाटा ठक ठक करूछन्ती जणे माँ बाहरिले माँ बाहरिला परे कहते एई तुमे काली आस्तिलो ना कहले हाँ मु काली आस्तिली तुमे ठाकुरଙ୍କ ଉପରେ बांती करथिलो ना कहले हाँ मु बांती करथिली गेट आउट एटु पळा तुम टिके लाज नहीं ठाकुरଙ୍କ ड्रेस गुड़ाक मु सफा कली आ देखला बेलको मते बांती लागिगला पुणी आज आसीछ तुमे कहले नहीं मु ठाकुरଙ୍କୁ देखा करिया पे आसी आपण मना करिवार के कहले ठाकुर नांती पळैलेनी देवघर को कहले देवघर पळैले कहले हाँ देवघर पळैले हेई पारे से हावड़ा स्टेशन रे थिबे काल विलंब कले नहीं भक्त भगवानंकर केमिति लीला प्राण विकल केमिति तांकर होउची जे केमिति मु भगवान को दर्शन करबी आ काल विलंब न करी टैक्सी धरी चलिले हावड़ा स्टेशन जेते पहुंची जते एपटे सेपटे पागल भलिया खोजुचंती ठाकुर को आ दर्शन हेई पारु नहीं सेते बेले कोन हेइची ठाकुर तो अंतर्जामी प्रिय परम समस्तंकर प्रिय परम तेणु से ठाकुर जानी किना हाथ से ट्रेन रु देखे देले ए दुर्गानाथ एखाने आसो टिके ताको आनंद लागिला दौड़िले ठाकुर पाखु जेते दौड़ुचंती से समय ट्रेन छाड़ी देछि ठाकुर हाथटा बढ़ाई देइछंती दुर्गानाथ दाको हाथटा धरिकिना टाणिकिना ट्रेन भीतर को आनिछंती पुओ भलिया श्रद्धा करछंती ठाकुर ट्रेन रे बसैकिना एवं श्रद्धा करी गेलो करी नै जाइछंती देवघर को देवघरे ता कहछंती तू डेली आंदो बाजार खाइबू आंदो बाजार खाऊ 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 मद खाइबा तांकर छाड़ी जाइछि मद खाइबा छाडू छाडू गुडे भलो मनीष होई जाइछंती तापरे तांको सहप्रति ऋतिक दादार गुडे प्रांझा दिया गला एवं सी गोटे भल कर्मी होती यही होती श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आम भितर समस्त भितर केते कलुष कालीमा केते प्रकार दुष्कर्म आम भितर रही मु भी गोटे भल मनीष नुहे किंतु ठाकुर पाखक आसी चेष्टा करुछि जे भल गोटे मनीष होगापी यही तो श्री ठाकुर ठाकुर जो विधानटा देते एपटू सेपटू कौन जिनस ना ठाकुर प्योरली वेद वेदांत शास्त्र पुराण रे जहा जहा अच्छी साधारण व्यक्ति माने जहा जहा पालन करुछंती सेम से जिनसटा आमे पालन करुचे ठाकुर एपटू सेपटू कौन जिनस देना ब्राह्मण कूल रे जन्म होते ठाकुर जो माने वेद भवन जी आपड़ देखिए से गोटे नारायण शिला अच्छी से चंदन एवं तुलसी पत्र दे पूजा हुए अग्निहोत्री पूजा हुए प्रत्येक पर्व पर्वाणी प्रत्येक दिन यहाँ हूँ ब्राह्मण मानकर विधान ताने आप देखिए जो मैंने जीवे देवघर आप देखिपारे एवं मु जो कथाटा कहली सत्संग कौन सी अलग संस्था नुहे बहुत लोग कहते आम जो छोट था एटा गोटे अनुकूलिया गुड़ा जाऊँच जयगुरिया गुड़ा जाऊँच एगुड़ा सत्संगी वाला जाऊँच एमती सब कमेंट करती जो मैंने दीक्षा नहीं ना तेणु सत्संग कौन सी अलग संस्था नुहे जो मैंने साधारण गुरु भाई माने जो मंत्र पाठ करते आम ताहा करूँ आम कृष्ण ना सबुदिन नौ केमिति नौ जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलरे सकाळे भी करूचे संध्यारे भी जो आमर गुरु वंदना गुड़ाक अच्छी मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगतगुरु एगुड़ा कौटू आसी वेदरू आसी सब वेदरू आसी ऋग वेदरू आसी यजुर्वेदर आसी अलग संस्था है कौटी आउ जो आम सत अनुज्ञा पाठ करछे मु अक्रदी मु अमानी निरलस मु क्रोध विषय अर्जुन को बुझाई स्वयं प्रभु श्रीकृष्ण गीतार अच्छी अमानी विषय एगुड़ाक गीतार अच्छी एवं उपनिषद रे अच्छी यही सत अनुज्ञा तारे सत्संग अलग संस्था है कौटी ठाकुर गोटे सत्यानुसरण में लिखिं ऋषि को बाद दे ऋषिवाद उपासना आरंभ होती ठाकुर ऋषि को बाद दे ना आज मनीष ऋषि मुनि ऋषि मान को बाद दे देछि एवं ताकू पूजा करुछि फोटो को पूजा करुछि किंतु से फोटो रे थिबा जो व्यक्ति जो भगवान तांकर जो बाणी गुड़ाक से गुड़ाक निज चरित्र रे करुना से भावुछि जे मु राम को पूजा कले बोधे राम फोटो रु बाहरी करी मते बंचेइबे एटा हमर अभ्यास गुते हेइ जाइछि आम देखिछे टीवी रे जे तथास्तु कर देले आशीर्वाद मिली जाए आम से जिनसटा भाविछे अबिंदांक चरण छुईबा पे जने दादा आस्तिले सेतबे अबिंदा कहउछन्ती सत्यानुसरण चारिटा बाणी मुखस्थ करी निज जीवन चरित्र रे पालन कर मो गड़ धरले तुमर किछि लाभ होबनी सेम जिनसटा श्री ठाकुर करिकिना देखे आम मिराकल पछरे बेसी दौड़ू कौन सी किए कुकुड़ा बलि देव खासी बलि देव जे भगवान मो पिलाटा मैट्रिक पास करी गले मु गोटे खासी बलि देवी सेमिति केबे हुए कि मु पाठ पढ़ी नहीं किंतु 100टा नडिया मानसिक कर देबी मु मैट्रिक पास करबी कि एगुडा रॉन्ग प्रोसेस जोटा असंभव जिनसटा आमे सेटा ही करू ठाकुर दिने कौन है गाधे जावा पूर्वर ताको बहुत तेल मखा जाए एवं घसी घसी जिते तेल मखाइले मखाई सारा जिते रास्तार जाऊँच पादर तेल तले तले पड़ी पड़ी जाऊँगी जड़े माटी छोट छुआ धरिकिना ठिया देखुची ठाकुर पादर तेल जदि मो छुआ भितर टिके मखाई दिए सी शतायु हम दीर्घायु हम बुद्धिमान हम यहीटा ता मन भितर जागृत आम भी से करूँ कौन शिव मंदिर गले बेलपत्र जदि मो पुओ मथारे देदेवी ताने बोधे से बुद्धिमान हो बोधे कलेक्टर हो आईएएस हो डॉक्टर हो बोधे एगुड़ा आम भावु किंतु जोटा रंग से पाठ पढ़नी कर्म करनी उचित कर्म करनी उचित केबे हेबनी तेणु यही जिनसटा से माँ भी भावी से माँ टी कौन कर ठाकुर जो पड़े भूई पड़ी तेलटा
पुअर संतान मथारे लगे देछि ठाकुर एटा देखि पाइले गले गाधेइबा पे गाधेइले गाधेइ सारी करी यथा स्थान रे प्रत्येक दिन जो दिन बसंती से दिन बसी पकड़ले जेते बेले बसी पड़िले सेही समय रे कोन हेछि से समस्ते जणे जणे प्रणाम करूछन्ती ठाकुर को से माटी भी ता छुआ धरि करी प्रणाम करिया पे आछि जेते बेले छुआटी मा दुई जण प्रणाम करूछन्ती ठाकुर आखिरु अश्रु झरई किना कहउछन्ती मा तू जदि भाबुछु मो पादर तेल गुड़ाक तो पुअर मथारे देई देले से सतायु हेबो दीर्घायु हेबो बुद्धिमान हेबो ता मिछ कथा ता जदि हेई थांता ताहले मु गुटे बोतल रे ए तेल गुड़ाक पैक करी करी बिक्री करथांती केते गुरुत्वपूर्ण कथा सेम सही जिंसटा रामायण रे अछि रामायण रे कोन अछि जे रामायण रे कोन अछि जे लक्ष्मणकर सर विद्ध होइछि अचेत हेई किना पडिछन्ती लक्ष्मण सेते बेले देखा गला स्वयं राम के साधारण मनीष ना भगवान से रामचंद्र भगवान ना ताले से तो छुई देइथिले लक्ष्मण बंची पारथांते किंतु जेतेबेले इंद्रजित कर स्वर सही न पारि से अचेत हेई पडिछन्ती कोन कले रामचंद्र वैद्य को डाकिले वैद्य को आनिबो के रावणकर वैद्य जे सी आसीबो लक्ष्मणकर ट्रीटमेंट करबो तांको आनिबो के हनुमान गले वैद्य को नै करी आसिले आसिले सारिला परे से कहले मृत्यु संजीवनी एवं विश्वल करणी दरकार से गुडा आसीबो कोडू हनुमान गले गंधमार्दन पर्वत आनिले कविराज औषध तैयारी कले लक्ष्मणकर पाटी रे देले सकाळ हेबा पूर्वरु देबा जगु लक्ष्मण बंची गले जदि सकाळ हे जि थांता न लक्ष्मण मरि जाई थांते ताने एठू कोन शिक्षा मिलिला देह खराब हेले डॉक्टर पाक को जिबा ना गुणिया पाक को जिबा এই গুড়াক আমাকে জানিবার বহুত আবশ্যকতা রয়েছে যেতে পর্যন্ত আমি প্রত্যেকটি জিনিস নিট এন্ড ক্লিন হেবা নাই সেতে পর্যন্ত আমি আউ কিছু করি পারিবা নাই তেণু এই যে ঠাকুরଙ୍କୁ আমি ধরিছে প্রত্যেকটি জিনিস গুরু গ্রহণ করন আবশ্যকতা রয়েছে ধরিবার আবশ্যকতা রয়েছে গুরু পূজা করন আবশ্যকতা রয়েছে নিহাতি রয়েছে যেতে পর্যন্ত আমি গুরু গ্রহণ করি নাই সেতে পর্যন্ত পূজা আরাধনা ব্রত উপবাস এই জিনিস গুড়াক ঠিক হুয়ে না এগুড়াক জানিবার বহুত আবশ্যকতা রয়েছে कहीं आम ठाकुर नारी नीति रे कहते व्रत माने कौन एटा पूरा नीट एंड क्लीन कर देइछंती आगे जानिबा जानी सारिला परे कौन लाभ अछि ताकू भी जानिबा तापरे जे व्रत पालन करिबा व्रत माने कौन संकल्प उपवास माने कौन उप माने निकट बास माने रहिबा जेते बेले आमे कोनोसी व्रत पालन करछु लक्ष्मी व्रत पालन करछु ए नारी नीति रो मां मान को गुटे कहबा पई चाहि जेते बेले आमे व्रत पालन करछु आमे कोन करू ता आगर दिन गोबर झुंटी देई दो सेटा विधान रे नाही सकाळ उठी किना आमे गोबर झुंटी देबा झुटी दे सारा ठाकुर घर गाधे फाधे कर ठाकुर घर सफा सुतरा करवा ठाकुर घर सफा सुतरा कर सारा पर आम लक्ष्मी व्रत करवा एवं लक्ष्मी व्रत जिते करवा से दिन आमर काम कौन ब्रह्म मुहूर्त उठी राति पर्यंत लक्ष्मी नाम जप एवं स्तुति करवा आम कौन करूँ व्रत सरीगला किए मोबाइल देखे किए टीवी देखे ताने व्रतटा असंपूर्ण रहीगला ताने ये जो लक्ष्मी व्रत करूँ लक्ष्मी व्रतटा कहीं करूँ जे लक्ष्मी व्रत जो बहीटा आम पढ़ू तार चरित्रटा आम भितर पालन करूँ ताने लक्ष्मी व्रत रे लिखा है माछ मांस छाड़िबा कथा जो माने दीक्षा भी नहीं नांती से भी लक्ष्मी व्रत करती माणबसा करती तो से छोट एते टिके बहीटे लिखा है माछ मांस छाड़िबा कथा किंतु कहीं आमे तो सेटा छाड़ू नहीं ताने लक्ष्मी व्रतटा हमर फैशन हो गला ताने आमे एटा लक्ष्मी को केबे मानुना लक्ष्मी व्रत करूछु किंतु लक्ष्मी को आमे मानुना लक्ष्मी विधान को आमे मानुना ताने हमर माछ मांस ऊपर बेसी आकृष्ट अछि मनु संगीत रे लिखा है जक्ष रक्ष पिशाचेण भक्षेण मांस सुरापान ताने ए मांस एवं सुरा माने मद एगुडा किए खाए जक्ष खाती जो माने माटी तले जक्ष माने रुहंती रक्ष रक्ष माने राक्षस खाती आउ किए खाती पिशाच ताने ए तीनिटा भितर आमे किए एटा तो आमे जानिबा दरकार आमे जेतो सस्तयनी कथा कहू जेते बंद जने दीक्षा नैछि तार दीक्षा संपूर्ण हुए ना सस्तयनी व्रत नेला परे दीक्षा संपूर्ण हुए तेणु आमे जो माने सस्तयनी व्रत न नउछु आमे भाबुछु जे माछ मांस खाइले बहुत ताकत हबो जेतेबेले कोणार्क मंदिर तयारी हला से समय कोनसी क्रेन बा जेसीबी नथिला से समय रे हाथी माध्यम रे एते बड़ बड़ पत्थर लदा हैतिला हाथी रो आयु केते जानिचंदी 70 वर्ष बाघर आयु केते 25 रु 30 वर्ष गूगल रे सर्च करबे आपण माने ताने बाघ कोन खाय आ हाथी कोन खाय एटा हमर निजे करदु जो माने प्लेन चलांती 72 घंटा पूर्व तांको मना करा जाय जे तुमे प्याज रसुण खाइबो नै काहे कि जो माने प्याज रसुण खाती नहीं जो डिसीजन टा 1 सेकंड रे नेबे जो माने माछ मांस प्याज रसुण खाती ताकू 5 सेकंड लागिवो ताने चिंता करंतु ताले केते बेनिफिट अछि किंतु आमे भाबो जे माछ मांस खाइले हमर बेसी बेनिफिट तो आमे एगुडा रिसर्च करूना जे बहुत लोक को देरे टिके मांस खारे नले तोर देहटा झडी जीवो एगार तो आरी कैंसर होउची आज प्रत्येक गारे दुईटा तीनटा कैंसर और किडनी खराब आज बेसी होउची को गुडा रे होउची सात्विक आहार करथुआ लोक मान कर केबे नुहे ताने एगुडा को आपण रिसर्च करंतु बंचिबा बढ़िबा पई शिशि ठाकुर धर्म देइचंती जहां भी शिशि ठाकुर देइचंती एगुडा निजे करिबा पई अन्य काहारी पई नुहे
ଠାକୁর ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ କହିଲେ ଧର୍ମ ମାନେ କ'ଣ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ବଢିବା। ତାହେଲେ ଠାକୁର ଯୋଉ ବିଧାନଟା ଦେଇଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ? ଆମ ପାଇଁ ବିଧାନଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ଯାହା କରଣୀୟ ଆମେ ଭାବୁ ସେଗୁଡ଼ା ବୋଧେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା ବୋଧେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଉଠିବା, ଇଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଦେବା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ, ସତ ଅନୁଗା ପାଠ କରିବା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗଲତ। ଆଜି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଜଳା କାହିଁକି ଅଛି? ଠାକୁର ଯୋଉ ବଞ୍ଚିବାର ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହିଁକି ଉଠିବା? ଆମର କ'ଣ ଫାଇଦା ଅଛି? ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିଲେ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଯୋଉମାନେ ଗଧରା ହୁଅନ୍ତି 7ଟା 8ଟା ବେଳେ ଉଠନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ଅଳ୍ପାୟୁ ହୁଅନ୍ତି। ସାଇନ୍ସ କୁହେ, ବିଜ୍ଞାନ କୁହେ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯାହା ଯାହା ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଠାକୁର ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଇଦେଲେ। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଏବଂ ପିନାଇଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ସିଧାରେ ଯୋଉ ଚକ୍ରପଟ ରଖିକିନା ଆମେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆମର ବ୍ରେନ୍ ସେଲ୍ ଡେଭଲପ ହୁଏ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ? ଆମର ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ସତେଜ ରୁହେ, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଭଲ ହୁଏ ଏବଂ ଆମର ଆଖିର ପାୱାର କମେ ନାହିଁ। 40 ବର୍ଷ ପରେ ମେଲାଟୋନିନ୍ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷରିତ କମିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆଖିର ପାୱାର ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। ତ ଯୋଉମାନେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କେତେ ବେନିଫିଟ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସୁଗାର ହେଇଯିବ ଡକ୍ଟର କହିବ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କର, ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିବ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା। ମରିବା ସମୟରେ ଯଦି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କଲେ କ'ଣ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା? ଯେ ଠାକୁର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିଧାନ ଦେଲେ ତାକୁ ଆମେ ମାନିବା ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଓಂ ବ୍ରହ୍ମ ପରବ୍ରହ୍ମ କୁଳମାଣିକ ରାଜସ୍ୱାମୀ ଦୟାଳଙ୍କ ଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? ସତ ଅନୁଜ୍ଞା ପାଠ କରିବା। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ କ୍ରୋଧ କାମ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ 6ଟା ରିପୁ ଅଛି ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଏଟାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଳିଆ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହେଇପାରେ 5 ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ ବା ଜୀବନ ସାରା ବି ଲାଗିପାରେ, କାହାର ହେଇ ବି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? ପୁଣି ପ୍ରଣାମ କରି ସାରିଲା ପରେ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଦେବା। ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କ'ଣ? 5ଟା ମହାଯଜ୍ଞ। ଯେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଦେଉଛି ସେ 5ଟା ମହାଯଜ୍ଞ କରୁଛି। ଦେବଯଜ୍ଞ, ଋଷି ଯଜ୍ଞ, ପିତୃ ମାତୃ ଯଜ୍ଞ, ଭୂଯଜ୍ଞ ଏବଂ ନୃଯଜ୍ଞ। ତାହେଲେ କେତେଟା 5ଟା ମହାଯଜ୍ଞ ଜଣେ ଯଦି ଡେଲି କରେ ମିନିମମ୍ 5ରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଟଙ୍କାଟାରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଲେ ଯେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତେ ପାଇବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ବସିଥାନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ପୂଜା କଲେ ଯେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଇବେ, ସେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୁରୁର୍ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁର୍ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁର୍ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ତାହେଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମର ଜ୍ଞାନ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ତତ୍ତ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି, କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି କି? ତେଣୁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତେ ପୂଜା ପାଇବେ। ପୁଣି ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କାହାର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବ? ମନ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟମ୍ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟମ୍ ଦାଦା କହୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆଜି ଯୋଉ ଆମେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦା କହୁ ବା ଯେତେ ବି ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସମସ୍ତେ ରାଧା ନାମ ହିଁ ଜପ କରନ୍ତି। ଠାକୁର ଏପଟୁ ସେପଟୁ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବି ରାଧା ନାମ ଜପ କରୁ, ତା ସହିତ ଆଉ 2ଟା ଅକ୍ଷର ଏଡ୍ ଅଛି। ମାନେ କଳି ଯୁଗରେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ହିଁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଜପ କଲେ ଯେ ଅଜପା ନାମ କଲେ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି ଯିଏ କରେ ସିଏ ଜାଣେ। ତାପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଯେ କାହାକୁ ପୂଜା କରିବ? ମଣିଷ କାହାକୁ ପୂଜା କରିବ? ଆମେ ତ ବହୁତ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା କରୁ, ଶିବ ରଖିଛୁ, କାଳୀ ରଖିଛୁ, ଦୁର୍ଗା ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭୋଗ ଦବୁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଧୂପ ଲଗାଉ। ସେଇଠି କାଳୀ ବି ଖାଆନ୍ତି, ଦୁର୍ଗା ବି ଖାଆନ୍ତି, ଶିବ ବି ଖାଆନ୍ତୁ। ଦାଦା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା କି? ତ ସେଇଠି ଖାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଆମର এইগুড়া অভ্যাস হয়েছে। এগুড়া হচ্ছে বাস্তু দোষ, লোকଙ୍କର অনিষ্ট হব, তা ছড়া আর কিছু নাই। তেণু সেই কথা জনকু পূজা কলে কোণ হবে? ঠাকুর সবু পূজা বারণ করে না, সবু পূজা কর। ঠাকুর তো সরস্বতী পূজা করলে, দুর্গাঙ্কর পূজা হুয়ে আজ বি দেওঘরে। তো পূজা কথা মনা করে না, কিন্তু কেমিতি করব, কাহিকি করব, করিলে কোণ লাভ আছে সেইটা আগে জানিবা দরকার। যেতটা ভগবান রখিব সেতকি জায়গায় ভোগ দেব, সেতকি জায়গায় ধূপ লগাইব এবং তাকে স্তুতি করব, তাঙ্কর মন্ত্র করব, তাঙ্কর জপ করব, তাহলে সে ফটোটা রখিলে ফায়দা আছে। কিন্তু 1000টা ফটো রখি দেইতিবা, সিন্দুর চন্দন এমতি মারতিবা যে সে দুর্গা না কালী আমি চিনি বি পারুনি। বহু জায়গায় ডিপি ওয়ার্ক যাইতিলি সেই ভলিয়া হি পূজা করନ୍ତି। পুଣି তাহলে পার্বতী প্রশ্ন করছি যে প্রভু কাহাকু মଣିষ পূজা করিব? পূজ্যম গুরু পাদম। তাহলে কাহার? এটা তো গণেশ পাদম লেখা হলা নাই, শিব পাদম লেখা হলা নাই, কাহিকি গুরু পাদ পূজা করিয়া কথা লেখা হলা? এগুলা গুরু গীতারে ଅଛି। পুଣି পার্বতী প্রশ্ন করুଛନ୍ତି যে প্রভু যে কাহাকু ধ্যান করিব? ধ্যানং মূল্যম গুরু মূর্তি। কাহার মূর্তি কু আমি ধ্যান করুছে? গুরুঙ্কর মূর্তি। চক্রপট ভিতরে কাহার মূর্তি ଅଛି? গুরুঙ্কর হি তো। প্রত্যেকটি জিনিস বিধি বিধান বেদ বেদান্ত শাস্ত্র পুরাণ কু নিট এন্ড ক্লিন ঠাকুর ଦେଇଛନ୍ତି। যেতিকি আমার আবশ্যকতা সেতিকি জিনিস ঠাকুর ଦେଇଛନ୍ତି। কলি যুগরে যেতিকি আবশ্যকতা রয়েছে। তেণু এপটু সেপটু কৌশি নাই। পুଣି পার্বতী প্রশ্ন করছে মোক্ষ কেমিতি মিলিব? যে শিব ভক্ত মৃত্যু পরে শিবলোক যাଆନ୍ତି, যে বিষ্ণু ভক্ত ସେମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ କିଏ ଦେବେ ମୋକ୍ଷ? କିଏ ଦେବେ? ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ସ୍ୱୟଂ ଶିଶି ଠାକୁର। କେମିତି ଦେବେ? ସେଇଠି ଲେଖା ଅଛି ମୋକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟମ୍ ଗୁରୁ କୃପା। ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ହେଲେ
ଜଣେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବ। ତାର ମୋକ୍ଷ ପାଇବ କେମିତି? କୃପା ମାନେ କ'ଣ? କରି ପାଇବା, ଠାକୁର କହିଲେ। ତାର ମଣିଷ ଚରିତ୍ରରେ ଯଦି ନ କରେ ତାହେଲେ କିଛି ପାଇବ ନାହିଁ। কর্মফল হচ্ছে মেন। দাদা সেই কর্মফল কথা কই মোর বক্তব্য শেষ করিবি। কর্মফল কথা প্রফুল্লদা কହୁଥିଲେ, কর্মফল হচ্ছে মেন। ভগবান বি কর্মফল খণ্ডন করে পারিবে নাই, কর্ম দ্বারা হি কর্মফল হুয়ে। এই জন্মরে যদি আমি চোর করিছে, খণ্ড করিছে, লোকଙ୍କଠୁ ঠকেই করে খাইছে, বা বিভিন্ন প্রকার মারি হানি করে খাইছে, বা লোকଙ୍କଠୁ মানে বিভিন্ন খারাপ কথা আচরণ করিছে, আর জন্মরে সেই জিনিসটা আমি পাইবা। তার জীবন্ত উদাহরণ গোটে দেবি যে শ্রীকৃষ্ণ এবং দেবকী। দেবকী আমি জানিছে তাঙ্ক মা, দুই জন বসি থাকি। দেবকী প্রশ্ন করছেন প্রভু শ্রীকৃষ্ণଙ୍କୁ যে পুଅ তু যেতবে জন্ম হলু তু তো মতো বঞ্চাই পারিথান্তু, মু কাহিকি 14 বর্ষ সে কারাগারে রহিলি, তু এইটা মতে কহ এই 14 বর্ষ কাহিকি মু এই কারাগারে রহিলি। সেতবে স্বয়ং প্রভু শ্রীকৃষ্ণ কହୁଛନ୍ତି, মা মু যেতবে রামচন্দ্র হি জন্মগ্রহণ করଥିଲି, তু সেতবে কৈকেয়ী হি জন্মগ্রহণ করଥିଲୁ। তু মতে 14 বর্ষ বনকু পঠাইଥିଲু। খরা বর্ষা শীত খালি পাদরে বকল পিন্ধি কেতে 14 বর্ষ মু ঘাঁটি ঘাঁটি এই কষ্ট পাইছি। মো সীতা হରଣ ହେଇଛି, কেতে কষ্ট পাইছি তু জানিছু না মা? এই জন্মরে মু তো সহিত রহিকরি তোর কর্মফল খণ্ডন করছি, মু তোতে ছাড়িনি। তেণু আমি ভাবুছে যে কাহাকু ঠকেইকিনা মারিকিনা বিভিন্ন প্রকার আমি ইনকম করিবা, এটা উপরে চিত্রগুপ্ত লেখিকিনা রখুଛନ୍ତି। এটা আমি পাইবা কেমিতি পাইবা? আম সন্তান মানক দ্বারা। আমার ব্লড কাহা ভিতরে অছি? আম সন্তান মানক ভিতরে অছি। আমার জিন কাহা ভিতরে অছি? আম সন্তান ভিতরে অছি। মু যদি ভাল কর্ম করথিবি মো সন্তান ভাল কর্ম করিব, মু যদি খারাপ কর্ম করথিবি মো সন্তান 90% এটা দেখা যাইছি। তেণু যা বি হও, মোর পূজ্য বসন্দা অছন্তি, তাঙ্ক সামনারে বহুত গুড়া কথা মু কইদেলি। তো প্রফুল্ল দা বি অছন্তি, আমার দাদা বড়বিলু আসছন্তি, ତାଙ୍କ ସେମାନେ ତ ମୋର ପୂଜ୍ୟ। ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାନିବା। ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ନିଜ ମା ବାପାକୁ ମାନେ ସେ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ଏଇ ଦାଦାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାନିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ପୂଜ୍ୟ ଯେଉଁ ନମସ୍ୟ ଏଇ ଋତିକ ଦାଦା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାଜକ ଦାଦା, ଏମାନେ କଷ୍ଟ କରିକିନା ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି। से समय चलिकिना साइकेल से गाड़ी नथिला, एमने कष्ट करिसंती। आमे आज ठिया होइकरी जाजन करूछे, भजन करूछे, कीर्तन करूछे। ए दादा माने करिसंती बोली करी आमे ठिया होइछे। तेणु एमाने हमर पूज्य नमस्य, एमानको कथा मानिबा, एमानको मानिकिना चलिबा, देखिबे केते आनंद रे रहिबा। जा भी हो एटे उपस्थित अनुपस्थित समस्तंकर पंच महाजीवन इष्टिभूत हो एवं समस्ते शांति स्वस्ति दीर्घायु जीवन यापन करंतु, सतायु हुअंतु। एति कहि मोर वक्तव्य शेष करछि। जय गुरु। श्री ठाकुर कथा कहला तो अनेक कथा हुए, तेरे सत्संग गोटे हूँ मनीष तैयारी कारखाना, जो मनीष आसिले वास्तव मनीषटी हो उठे। आज ये आम अनेक भाई प्रचेषा क्रमे ये उत्सव करिचे, नगर कीर्तन करिचे, सुसज्जित रथरे श्री ठाकुर को बसई नगर परिक्रमा करिचे। ये समस्त कथार गोटे ही जिनस हूँ जे आमे तैयारी हेबा, आमे तैयारी हेबा। तेबे श्री ठाकुर प्रत्येकटा मनीष भितर से मानविकता गुण से मनीषर गुण भरी देवाई तांकर आविर्भाव से देखा जाउची। दिन आलोरे जड़े वृद्ध लोक ललठन आलो जड़े खोजुचंती, ललठन नहीं मुह को देखी कहते जे मुह कराउछंती, किछि कहना फेरी आसुछंती। तो लोक पचारिछंती जे आपण माने ए दिन द्विपर रे ललठन धरी समस्त मुख चाहूछंती कौन ना मु गोटे मनीष खोजुची। एते बड़ विश्व दुनिया रे गोटे मनीष मु खोजुची, मनीषटे पाउनी। ताहले आमर मनीषर जो आकृति मुंड रहिबो, कान रहिबो, आखि रहिबो, हाथ रहिबो, पाद रहिबो, आंगुठी रहिबो, सब कथा तो अच्छी। ताहले आमे मनुष्य पदवाच्य नुह काहींकी? मनीषर जो मानविकता गुण रहिबा कथा से गुण गुड़ाक आज संपूर्ण भाव में आम हरई बसचु। जुगे जुगे से पुरुषोत्तम आसती यही धरा पक्षरे विचरण कर प्रत्येकटा सत्तार परिवर्धन परिवृद्धि
ଏବଂ ତାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ତାର ତୁକ ବତେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ଭାଗରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇକି ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯିଏ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଜିନିଷକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ମଣିଷ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନ ଦୟାକରି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଜୀବନକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆମର ଜୀବନ ସେଇଭଳିଆ ତ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯଦି କୋଟି କୋଟି ଗୁଣରେ ହୁଏ ତାହାର କେତେ ଗୁଣରେ ଯେ ଆମେ କମ୍ ତାହା କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଇଏ ମେନ୍ ମେକିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ତ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସତନାମ ମନୋନୟନ କଲେ, ସେଇ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ସେଇ ନିଷ୍ଠଭୂତି କଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁ ଆଜି ନହେଲେ ବି କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବୁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଭାବ ଅନାଟନ ବିପଦ ଆପଦ ଯାହା ବି ଆସୁ ମଥାରେ ରଖିବୁ ପ୍ରାଣ। ମଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଦୟାଳୁ ଠାକୁର, ଭାବନା ତୋର କଣ ଯେ ତୋ ଜୀବନରେ ଏ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭୋଗ କରିବୁ। ଯେ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ନିଷ୍ଠଭୂତି କରୁଛି, ମୋତେ ରୋଗ ହେଉଛି, ବ୍ୟାଧି ହେଉଛି, ଦାରିଦ୍ରତା ରହୁଛି, ଅଭାବ ଅନାଟନ ରହୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପେଷିତ। ଲୋକମାନେ ହୁଏତ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି, ତୁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ, ତୋର ହେଇଛି କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କଥାଟା ସେଇଆ ନୁହଁ। এইটা হচ্ছে তার কর্মফল, এই জন্মর হো বা পূর্বজন্মর কর্মফল সে ভোগ করুছি। কিন্তু ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି তু যদি মথারে নেই মতে চালু তাহলে তু রাজ রাজেশ্বর হয়ে উঠিবু। সে তো গোটে ভিখারি, গোটে মন্দির তৈরি হচ্ছে, সে শুনিছি যে কোটি কোটি টঙ্কার প্রয়োজন আছে, ভাইମାନେ ସବୁ ଅର୍ଥ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦାନକୁ ଆଣିକରି ଜଣେ ନିବେଦନ କରୁଛି କିଛି ଦିନର ଭିକ୍ଷା, ସଂଗୃହୀତ ଭିକ୍ଷା କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଦୈନନ୍ଦିନ ଭିକ୍ଷା ମାଗିକରି ଚଳେ, ଆଉ ସେଇ ଭିକ୍ଷାରୁ ମୁଁ କିଛି ସଞ୍ଚିତ କରିଛି, ଦୟାକରି ଏଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାକୁ ମନ୍ଦିର କାମ ଲାଗନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୋତେ କିଏ କହିଲାରେ ଭିକାରୀ, ତୁ ରାଜେଶ୍ୱର, ତୋ ଭିତରେ ସେଇ କ୍ଷମତା ଅଛି। ଏଇ ଆକାଶ ହେଉଛି ତୋର ଛାତ, এই কোঠা বিল্ডিংর ছাদ আমার দরকার নাই, আমার ছাদ হও এই আকাশ, এই সারা পৃথিবী বিশ্ব হও আমার জমিবাড়ি ঘর দ্বার, তাহলে শান্তি পাইবে। আমার এই শাক পখাড় হও মানে মিষ্টান্ন ভোজন, আমার দরকার নাই ঘিরি ফিরি। তবে শ্রী ঠাকুরকে টিকে ভাল পাইবা, তাঙ্কর যে সৎ মন্দিরে বঞ্চিত হওয়া এবং তাঙ্কর যে যোজন যাজনিষ্ঠভূতি ଅଛି ତାକୁ କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ପାଳନ କରିବା। ତା ତେବେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଥା ଯେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁରୂପ ଚାହିଦା ଯାହା ଥିଲା ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ପାଖରୁ ତାହା ହେଇପାରିବା। ସମୟ ନେବି ନାହିଁ, କାରଣ ସମୟ ନବୀନ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୟସରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କଥା ଅନେକ ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି। ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପରିଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ଇଷ୍ଟିପତି ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରି ରହୁଛି। ভব্য দিব্য আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছি প্রতি প্রত্যেক হৃদয় ভিতরে। আউ মোর পরম সৌভাগ্য এটি উপস্থিত অছন্তি আম গহণরে বহু ভব্য সাধক, ভক্ত সাধক, জ্ঞানী গুণী, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, কিন্তু তাঙ্কর দয়া করুণা যে দুই পদ হুয়েত কহিকরি আপনার কম অল্প সময় ভিতরে কণ বা তৃষ্টি করিপারে। তাঙ্কর দয়া করুণা যদি হুয়ে তাহলে যদি কাহার কৌশি বিপদ কথা কাহার মনরকু লাগে তাহা হচ্ছে তাঙ্কর দয়া করুণা। দোষ ত্রুটি রহিলে তাহা হচ্ছে মোর নিজস্ব। এই ଆମେ ଉତ୍ସବ ପତ୍ର ଲେଖୁଛେ। ଆଜି ଯେଉଁ ପାଳନ ହେଉଛି 137ତମ, ବହୁ ଜାଗାରେ ଦେଖାହେଉଛି ଜନ୍ମ ମହୋତ୍ସବ।
ଆଉ ଜନ୍ମ ମହୋତ୍ସବ ଆମେ କହୁଛୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ବିଧାତା ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ଏକ ଈଶ୍ୱର ଯିଏ କି ସାରା ଜଗତଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସୌରଜଗତ, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ ଆକାଶ, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବତାସ, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଅଗ୍ନି ବା ଉତ୍ତାପ, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଜଳ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ସାରା ସଚରାଚର ଯାହାଙ୍କର ନଖ ଅଗ୍ରରେ ପରିଚାଳିତ, ତାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ପରିଚାଳିତ। ହୁଏତ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଯଦି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆବିର୍ଭାବ କିଏ ହେବେ? ଆମେ କହୁଛୁ ଓಂ ବ୍ରହ୍ମ ପରବ୍ରହ୍ମ କୁଳ ମାଲିକ ରାଧାସ୍ୱାମୀ ଦୟା। ଓಂ ବ୍ରହ୍ମ ଯିଏ ଈଶ୍ୱର ଏକ, ସେ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସିଏ ଅଲଗା ଆଗରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ, ସିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ 33 କୋଟି ଦେବତା ଏବଂ ସେଇ କିନ୍ନର ଏବଂ ଋଷିମୁନି ଏବଂ ସାରା ଜଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ। ଆଉ ସିଏ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ ସେଇ ରାମକୁ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନ ରାମ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ। ଆଉ ଏବାର ଯିଏ ପ୍ରେରକ ଥିଲେ ସିଏ ହେଇଛନ୍ତି ନିଜେ ଏଇ ଧରାଧାମକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅବତାରକୁ ସିଏ ନିଜେ ଅବତାରୀ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅବତାରକୁ ଯଦି ଜନ୍ମ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଅବମାନନା କରାହେବ ନାହିଁ? ସେଦିନ ବସିଛୁ, ସେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଆମର ଯୋଉଠି ଟି ଷ୍ଟଲ୍ କୁହାଉଛି ଦେଓଘରରେ ଯାଇକିରି, ମାନେ ଜଣେ ଦାଦା ବତଉଛନ୍ତି, ମୋର ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ମାନେ ପ୍ରତିନିଧିକି ପାଞ୍ଜା ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ବାଟେ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ରାମ ସେମିତି କୃଷ୍ଣ ସେମିତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ଏ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ସେଇପଟେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମୟରେ ଘୁରାଘୁରି କରୁଥାନ୍ତି। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚନ୍ତି କହିଲେ କି ବୋଲଲି, ସାମ୍ନାରେ କହିଲେ କି ବୋଲଲି, যে রাম সেই কৃষ্ণ সেই শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র। আমি বেলে বেলে আমার যে সেবা অপরাধ করু কহিবার যে অপরাধ করু, আর সেই অপরাধ হচ্ছে এইয়া। বলে সমান নয়, যিনি প্রেরক ছিলেন এবার উনি নিয়ে জন্ম আবির্ভাব নিয়ে মানে ধরে নিজের স্বয়ং ঈশ্বর এবার ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন, উনিও অবতার পুরুষ। তেণু সেদিন গোটিয়ে কথা এই মনে পড়ুছে, সিଏ আসবে এবার করিব লীলা অতি চমৎকার আমি জানি হেন কিন্তু ଯିବେ কিবা ছাড়। বলে এবার যে লীলা করিবু মতে তো জনা নাই, আর জীবক মানুষ কোন বুঝা বুঝিব। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, କଥାଟା ଏଇଭଳି, ଜଣେ ସ୍କୁଲରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢୁଥିବା ଜଣେ ବାଳକଟିଏ ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ଶିକ୍ଷକ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ୟେସ୍ ଆଇ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। କହିଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। କହିଲେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଡୁ ୟୁ ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗଡ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ? କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? କହିଲେ ୟେସ୍। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଶୈତାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ହଁ ତା ତ ଅଛନ୍ତି, ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେଠୁ ବାଳକ ଜଣକ କହୁଛି, ସରି ସାର୍ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏଗ୍ରି ୱିଥ୍ ୟୁ। କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସହମତ ନୁହେଁ। କହିଲେ କେମିତି, କାହିଁକି ସହମତ ନୁହେଁ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠି ଈଶ୍ୱର ଥାନ୍ତି ସେଠି ଶୈତାନର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ଟିକେ ସଂକୁଚିତ ହେଇଗଲେ ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଳକର, କହିଲେ ଡୁ ୟୁ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଡାର୍କନେସ୍? କହିଲେ ୟେସ୍ ଡାର୍କନେସ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ। କହିଲେ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି? କହିଲେ ଡୁ ୟୁ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍? କହିଲେ ହଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ। କହିଲେ ଅଛି? କହିଲେ ବାଳକ ପୁଣି କହୁଛି ଅନ୍ଧକାର ଯୋଉଠି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳାର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ସେଠି ଅନ୍ଧକାର ନଥାଏ, ଆଉ ଯୋଉଠି ଉତ୍ତାପ ଅଛି ସେଠି ନଥାଏ।
ଥଣ୍ଡା ନଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ଆମର ଜୀବନର ଯିବା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଯେ ଯାହା ଭାବେ আমি তাইরে। ଆଉ ସିଏ ନିଜେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ହୁଅନା ଗୋଷୀ, ହୁଅନା ଜ୍ଞାନୀ, ହୁଅନା ଯୋଗୀ, ହୁଅ ଗୋସାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଯାହା ବି ହୁଅ, যজন যাজ নিষ্ঠভূতি ন কলে তুমি কিছু ডুবি ন। ইষ্টি চলন থায় যদি রুখবে না তোর দুর্গতি, দুর্গতি তো দুর্গ হয়ে আনবে জয় দুর্নীতি। তেণু এই আসলে তেণু পূজার মূলম গুরুর পদ, ধ্যানর মূলম গুরু মূর্তি এবং মন্ত্রর মূলম গুরুর বাক্য, ଯାହାକି ଆଜି ଗୁରୁ ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୋକ୍ଷର ମୂଳମ ଗୁରୁର କୃପା ଯଦି ପାଇବାକୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ, ଦୃଢ଼ ସହିତ, ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଭରତା ଓ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଧରିକରି ଚାଲିବାକୁ ଜୀବନର ହିଁ ସଫଳ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ହେଉଥିବ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଇଷ୍ଟ ପାଖରେ ପ୍ରିୟ ପରମ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଜୀବନ ଆହୁରି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ଉଠନ୍ତୁ, ପ୍ରିୟ ପରମକୁ ଧରିକି ତାଙ୍କର ଅଜସ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଆକୁଳ ଚରଣ ତଳେ ବାରମ୍ବାର କହନ୍ତି। ଜୟରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୂଚନା କ୍ରମରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମର କଥା, ଆବିର୍ଭାବର କଥା ତୁଳି ରଖି ବନ୍ଦେ ଲୋକତିଳକଂ ପାଦପଘାଟାବିଭୂଷଣଂ ଅମରପୁତ୍ରଶ୍ଚାଣଂ ପର୍ବତଂ ଲୋକଜୀବନଂ ପ୍ରଣୟନ୍ତଂ କାକଟୀପନଂ ବନ୍ଦେ ଜୀବନ ଜୀବନ ସତ୍ପୁରୁଷଂ। ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚଣ୍ଡରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ବିଶ୍ୱବନ୍ଦନିଆ ଜଗତଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀମାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚଣ୍ଡରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଙ୍କ ଶ୍ରୀଚଣ୍ଡରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ତଥା ଠାକୁର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଦାଦାମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀଚଣ୍ଡରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଏ ପୁଣ୍ୟ ଲଗ୍ନରେ ବିଶ୍ୱତ ଚମ୍ପା ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରର 137 ଠାକୁରଙ୍କର 137ତମ ଜନ୍ମ ମହୋତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ପୂଜ୍ୟ ବସନ୍ତ ଦାଦା ସହପ୍ରତିନିଧି, ପୂଜ୍ୟ ସହପ୍ରତିନିଧି ଦାଦାଗଣ, ଯାଜକ ପୂଜ୍ୟ କର୍ମୀଗଣ, ଗୁରୁଦାତା, ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ, ସାଧୁ ସଜ୍ଜନ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଞ୍ଜନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋ ହାର୍ଦ୍ଦିକର ଆହ୍ୱାନ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ତେବେ ବିଶ୍ୱତଃ ଏହି ଉତ୍ସବଟିରେ ସମସ୍ତ ପଡ଼ାପଡ଼ୋଶୀ ମା ଦାଦାମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ବିଶ୍ୱତଃ ଏହା ଏକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଯେଉଁଠିକି ଆମର କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଆମର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମା ଭାଇମାନେ ବହୁ ଉପସ୍ଥିତ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଆଜିକାର ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଭାବି ପାରିନଥିଲୁ, କହୁଥିଲୁ, ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ବି ପୂଜ୍ୟ ବସନ୍ତ ଦାଦାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଏ ଆସିକି ଯେଉଁ ବାଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଖୁବ୍ ଧନ୍ୟ ଓ କୃତଜ୍ଞ। ତଥା ଆମର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର, ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର କୁହେ ଯେ ଏଇଟା ଚମ୍ପାର ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତ କେନ୍ଦୁଝର ଭାଇମାନଙ୍କର ଉତ୍ସବ। ଏପଟେ ଯୋଡ଼ା, ବଡ଼ବି ଏବଂ ଇଆଡ଼େ ଯଶୀପୁର, କରଞ୍ଜିଆ, ମୁର୍ସୁଆଁ, କେନ୍ଦୁଝର ସବୁଆଡ଼ର ମା ଭାଇମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟ କରୁଛୁ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଏଇ ଜାଗାଟି ଆମର ତ ବସନ୍ତ ଦାଦା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମର ଡକ୍ଟର ମୋଡେଲ ଦାଦା ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ଦାଦାଙ୍କ ବହୁ ଚେଷ୍ଟାରେ এই ନିଜସ୍ୱ ଜାଗାରେ ଆଜି ଆମେ এই ଉତ୍ସବଟି କରିପାରିଛେ, ଏଇଟା ଖୁବ୍ ମାନେ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ତେବେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୟା ନହେଲେ କିଛି ହେଇପାରେନି, ତାଙ୍କରି ଦୟାରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଏ ଯାଏଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିନାହିଁ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ତ କେବେ ହେବ ସେ କଥା ଆମେ ଅନୁଭବ ବି କରିପାରୁନୁ। ତେବେ ଖାଲି ରେସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେରେ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ମା ଭାଇମାନଙ୍କ
ସହଯୋଗ ଦାଦାମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏଇ ଅକୁଣ୍ଠ ଦାନ ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ଜୀବନର ମହତ୍ ଆଶା କରି ମୋର